سپارہ سلورم رکو، سورہ اوم سپارہ لسم رکو، سورہ انعام سلورم رکو، اوم سپارہ لسم رکو، سورہ انعام سلورم رکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان کے پریوت اغا خلق چاچے اللہ ملاقات نہ انکار اکڑو، حتی تردے اذا جاءتهم الساعة بغتتاً، سو وقت چراش قیامت پدوئی باندے اچانک ناساپا، قالوا دوئی بوائی یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس تی پا منگ باندے غصہ چا منگا کمی اکڑلو، وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم، او دی بخپل بوجونا بخپلو شاگانو اخیستوی، الا ساء ما یزرون، واورے سمر بد دے اغا چا دی بوجونا اچت کری، وما الحیات الدنیا، دنیا زندگی نہ دے، الا لعب و لہون، مگر لوبے او ٹوکے مسخرے، ولدار الآخرت خیر للذین یتقون، بے شکا رستون کور غرد او خلق لرسوک چپ یر لری، افلا تاقلون آیاتا سو عقل نلری، قد نعلم انہو لیحزنک الذی، بے شک منگتا پت دستال رنج در کوي اغا خبر یقولون چدی وائی فإنہم لا یکذبونک، بے شک دیتا ندروغ جنگر زی ولیکن ظالمین بی آیات اللہ یجحدون، لیکن ظالمان دا اللہ آیتون انکار کوي، وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوبہ بے شک استان مخ رسولان ہم جٹلاو شوی دی، وَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، اغوی صبر اکڑو پا غباندی چو دی دروغ جنورتا اویل، وَأُوذُوا او دیتا تکلیف ورکلشو حتی آتاهم نصرنا، تردے چو دی خوات زمان مدد راغے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ خبر نہ بدلے گی، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ضرور استا خاطراغ خبر در رسولانو، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر چدا دوی مخ گرزول بتادر تکلیف باعث وی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، کچھرت تانوشی، ان تبغی نفقا فی الارض، آدا چت پزمکا کے یو غارو کندے، او سلمن فی السماء، یا آسمان تیو اندر پائے پارسنگ ودروے، فتأتیہم بی آیا، بیا دوی خواتن خیراوڑے، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، کچھرتا اللہ خوخوے ضرور بے دوی پہ ہدایت راغن کڑیو، فلا تکونن من الجاہلین، اے اوریدن کیا تو ہرگز نادان جوڑے گما، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک منشتخو اغا خلق کوي سوک چه اوری، والموتا یبعثهم اللہ، او دا مردگانو زڑونا با اللہ را پورتا کوي، ثم الیہ یرجعون، بیابا دوی اللہ طرف تگرزے گی، وقالوا او دوی لولا نزل علیہ آیت من ربی، ولدبان دخپل رب لجانبا نخن راخ کتکی گی، قل ورتو فرمائے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، بے شک اللہ پدی قدرت لے چھ نخراخ کتکی، ولیکن اکثرهم لا یعلم، لیکن اکثر خلق جاہل دی، وما من دابت فی الارض، نشتا پزمکا کے ستک کون کے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، او پمرغانو کے سوگدا سے چھ اغا اوچتیگی پوزرو سر، الا امم امثالکم، مگر ساسو شانتی امتنا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، مونگ ندی پری خودی پا کتاب کے یوشیز، ثم الى ربهم یحشرون، بیا بدا ٹول خپل رب طرف تغنڈیگی، والذین کذبوا بآیاتنا، آغا خلق چاچ زمونگا آیتنا دروغ گرزول، صم بکمن فی الظلمات، کان او گونگی پتیارو کی دی، من یشاء اللہ یدلل، چاہتا چھ اللہ خوخش گمرائی کی، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم،
چاته چې الله خوښ شي په نیغه لاره وګرځوي. قلت ورته فرمای ارایتکم آیا تاسو ګورئ ان آتاکم عذاب الله کچېرته راشي تاسو خواته الله عذاب او اتتکم الساعه یا تاسو یا قیامت راشي غیر الله تدعون ان کنتم صادقین آیا تاسو به الله نه علاوه بل چاته بلنه کوئ که تاسو رښتونی یو بل ایاهو بلکې الله ته به بلنه کوئ تدعون ده ته به دنه به غوښ کوئ فیکشف ما تدعون الیه پس ده چې خوښه شي نو لرې کې کلاو کې تکلیف پې باندې څوک چې د بلنه کوي ان شاء که چېرته الله خوښه شي وتنسون ما تشرکون اے خلقو تاسو به خپل شریکان هېر کړئ